फ्रेंड्स जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आपण मन न्यू ब्लॉग को स्वागत करती मु राजू मैंने जीवा मार्केट देखो मार्केट कौन आने खाली देखो देखो बर्तमान गाड़ी आसीगला जीवा हाँ फोन पे नहीं हाँ फोन पे है तो देखो केते माछ जियंता माछ देखंतु सिंगन तो एटा ना तो आटा आड़ देखो सब कणा माछ रही सब सब जियंता यार रेट बर्तमान अच्छी 250 टका के जी मुझे बर्तमान दुईटा माछ नहीं बाल माछ कटिंग चलती देखो माछ कटा सरी बर्तमान जी रूम देखो आम गेट बर्तमान होटेल पहुँचल बर्तमान रूम पाखर देखो आज ब्लॉग भल लगा लाइक शेयर कमेंट एटा कमेंट करेंगे एटा की फल देखो बर्तमान छुआ कि फल आनी खाइबे तो हाई गाइस देखि पारथिबे तो जने की फल एटा खाइबा फल हाथ तो एटा मु तो गाइस देखि पारथिबे पूरा टेस्टी अछि ए फल आ केंदु फल बोली कहा जाय तो राले तो मीठा लागुची बहुत टेस्टी अछि तो आउ थरे भी आउ थरे मो पय आनियो तो बहुत भल लागुची तो देखि पारथिबे राजू हमर फल आनथिले खाइ की बहुत टेस्टी लागला आ आज देखंतु माछ तरकारी हबो बाल माछ 2 केजी आनी आज हम पूरा प्रबल खाइबे तो राजू मामू आज बहुत टेस्टी रांधती तरकारी वीडियो शेष जाए देखो तो वीडियो को शेष जाए देखो राजू मामू को तो बहुत सारा सपोर्ट करूँ वीडियो लास्ट जाए देखो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब टे कम अच्छी प्लीज सपोर्ट करूँ तो बहुत सारा सपोर्ट करूँ तो वीडियोटा लास्ट जाए देखो जय जगन्नाथ माछ भजा चलती देखो केते माछ एतिक आहुरी बाकी रही आमर ये देखु मसला कुटा चलती टमाटो पियाज सब रेडी हो सारा अदा रसुण कुटा चलती रोषे दायित्व रही आमर मानस मानस बाबू कहतु केमी कौन रोषे माछ हम दही पकाई माछ कर बना हम बहुत मात्रा हेवी टेस्ट करी आपड़ देखिए लास्ट बंदा केमी आप वीडियो को लास्ट बंदा देखूँ केमी माछ रंधा हो आपको जब भल लगे लाइक करूँ और शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ बहुत मात्रा वीडियो को आपको पसंद लगे कि खराब लगे बर्तमान कमेंट कर जरूर स्टार्ट हो रोषे बर्तमान पियाज देखु हो आसला एवं आम देखु पियाज पड़गला टिके पियाज गोल्डन कलर आसगले गोल्ड कलर आसगले आम अदा रसुण आड करवा देखो आमर पियाज एवं 80% हो गलानी एवं आम आड करवा अदा और रसुण पेस्ट देखिए आमर गाँवली टाइप रोषे चलती
ଅଦା ରସୁଣ ଏବେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟମାଟୋ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋ ଏବେ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଟମାଟୋ ଆମେ ସିଝିକି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମସଲା କିଛି ୟାର ଭେଜାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଆଇଁଷ ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇବେ। ଆଡ଼୍ କରିବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆମର କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିଳିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁସରା କମ୍ପାନୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଡ଼୍ କରିବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଦେବା କାହିଁକିନା ମସଲା ଲାଗିଯିବ କଡ଼ାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଅନ୍ୟ ମସଲା କିଛି, ଯିଏକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିସ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ମାଛ ମସଲାଟା ଭଲ ପସନ୍ଦ। ଫିସ୍ ମସଲାଟା ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ। ଗରମ ମସଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗରମ ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ପାଣି, କାହିଁକି କଡ଼ା ଲାଗିଯିବ, ମସଲା ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍। ମସଲା ସବୁ ତ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ମସଲାଟାକୁ ଭଲକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ତରକାରୀ ପକାଇକି ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି କହିବିନି ନା ୟାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ତ କେତେଥର ଘରେ ଏଇ ରୋଷେଇ ୟାକୁ ପକାଇକି ତରକାରୀ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗ୍ରେଭି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମାଛ। ଟିକେ ଆଜି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାଛ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏବେ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଟିକେ ମାନେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଖିଆ ଚାଲିଛି। କେମିତି କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ତରକାରୀଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ବାହାର ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ତରକାରୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନାୟା ଭାଇ। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଆମର ତ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା କିଏ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶଂସା କହିବି ନା। ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଶୁଣି ନୁହଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।